Sumay, tol, naka-on. Bro. Eh, naka-on. Oo. Pula. Go, tol. Biluan mo lahat yan, tol, para pasok lang. Amin na. Tigit kita. Sige. Ay, mamaya na. Oh, this Conrad. Go, Rad. Diretso mo, Rad, ha. Kulapin. Siya mahuli, susunod tayo. Rad, unahan mo, Rad. Rad, unahan mo, Rad. Brady, mauna ka, Brady. Hindi, si Conrad. Go, unahan mo. Unahan mo, para kulit ka. Go, unahan mo, light, para mayroon ano. Mauna kayo, huli ako. Sige. Si Brady gusto ko na. Sige. Distansya lang tayo. Sige. Good time. Let go mo lang talang break. Let go. Yon. Yan lang, brother. Oh bro, sige na. That's a warrior. Let's go. Let the break go. Oh shit. Oh yeah. Yeah. Keep going. Ew, baby. Bato sa gitna. My goodness. Ba't nag-iwan dun? Yo. Ay, saan tayo? Ah, ito. Drogo pala yung ano. Ah? Diyan, gano'n lang. Grupo, matindi. Diyan na tayo. Mando. Ah, sige. Sige tol, una na. Itong grupo, hindi ko pa na ano yan. Sige. Ano mo? Sige, para ko kita. Naka-on tol, no? Oo. Okay, go. Oh, sundan mo siya. Sino? Siya, go. Light. Okay, enjoy lang light. Point and shoot, bro. Point and shoot. Mandalorian, baby. 2025. Yo. Straight tayo, diretso ha. Lupit niya, no? Ang lupit ni ka-warrior. Diretso. Mother father. Diretso lang ha. Tsaka si Conrad oh, lupit. Yo, you going bro? Send lang bro, send. The warriors and the Conrad in front of me. Malulupit. Puta, lumay clear ng dala mo. Panis oh! Ba't parang ang dali lang? Ang dali lang ano? Ano? Parang Wala. Tangina pati sigil ko Brady. Sayang di kita nakuha ang Brady. pag nadali mo ng Ang lupit. kisil. Nilalakad natin. Sarap no? Ano wala na ano? Grabe.
Maingit si ano to, si KBA. Bro, Kadami ng dati. si KBA tsaka si JB magugulat dito. Shout out. KBA tsaka kay JB. JB! Puta, inexi lang oh. Miss you! O, dito naman, no? Oh, mga ka-warriors, matindi, X-Ride MMT, Rogue at saka Castle Run.